संध्या 5टा खबर को आपण स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखन। महानदी रे बन्यार आशंका, हीराकुद जलभंडार 16टी गेट खोला। महानदी उपर मुंडर प्रबल वर्षा जारी रही। प्रबल वर्षा जोगु हीराकुद रे खोली 16टी गेट। हीराकुद पानी छाड़िबा परे नदी रे 2.5 लाख क्यूसेक जल प्रभावित होईछि। सेतिपय 10टी जिला तथा अनुगुल, बौद्ध, कटक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, नयागढ़, पुरी, सम्बलपुर, सोनपुर जिला को सतर्क रहिबाकु निर्देश सूचना दिया जाइछि। एसआरसी तरफ जिला प्रशासन को सजग रहिबाकु मध्य कहा जाइछि। नदी सज्जा को गृहपालित पशु को न छाड़िबा सहित लोक मानकु नदी को न जीवाकु मध्य परामर्श दैछंती एसआरसी। अभिशांत वर्षा रे बेहाल ओडिशा, अधिकांश अंचल रे तुहा कतुहा वर्षा पानी रे भासी जाइछि पोल। जाजपुर ब्लॉक सुजनपुर पंचायत हसनपुर दुधई नाल रे पोल आज सकाले वर्षा पानी रे भासी जाइछि। 11 वर्ष तले एही पोलर निर्माण कार्य आरंभ होइतिला। निम्नमानर कार्य जोगु वर्षा रे पोलटी भासी जाइथिबाने अभियोग होई जाइछि। एही पोल उपरे दैनिक हजार हजार लोक निर्भर रहितांती। पोल आरपटे स्थानीय लोकंक एकर एकर चाष जमी मध्य स्थापित रहिछि। तमिलनाडु रे एनडीए को झटका, अलगा हैला एएमएमके। सबठारु छोट छोट दल को मेंढ करी सामिल करने को केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को परामर्श सत्वे एआईडीएमके पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा जयललिता पोष्य पुत्र दिनकर को एनडीए रे धरी रखिबारे सक्षम होई पारि नाहांती। पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं पन्नीर सेल्वम एनडीए छाड़िबार ठीक मासक परे दिना कारण मध्य सेही पथ को अनुसरण कर दैछंती। निर्वाचन पर संबलपुर को सबुज संकेत, सहरवासी देखिबे प्रथम मेयर। 12 वर्षर अपेक्षा पर संबलपुरवासी भितर आशा संचार रही। हाईकोर्ट को हस्तक्षेप पर संबलपुर महानगर निगम निर्वाचन पर पथ परिष्कार होईछि। निर्वाचन पर 6 सप्ताह भितर सानी विज्ञप्ति लगी हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। कोर्ट को निर्देश पर केबे विज्ञप्ति प्रकाश पाउछि तार अपेक्षा रही, कारण हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देथिबारु सरकार को रिपोर्ट पर विज्ञप्ति जारी करि पारंती राज्य निर्वाचन कमिशन। फेरिबो महाप्रभु को भूसंपत्ति, जबरदखलकारी को कब्जारु मुकुली जीव जमी। राज्य भितर एवं राज्य बाहर थिबा जगन्नाथ जमी को फेराई आनिबा पय आरंभ हो जाइछि प्रक्रिया। परिचालना कमिटी बैठक में महाप्रभु जमी जमा प्रसंग में आलोचना हेबा पर प्रक्रिया को त्वरान्वित कर दैछंती राज्य सरकार। यहां को ने सूचना दैछंती आईन मंत्री तथा पृथ्वीराज हरिचंदन। महाप्रभु को 58,000 हेक्टर जमी राज्य एवं राज्य बाहर रही। प्राय 37,000 एकर जमीर कागज पोस्त हो सारी, बाकी गुड़िकर कागज पोस्त मध्य करा जाउछि। भद्रा योजनार वंचित आदिवासी महिला बारंबार आवेदन सत्वे मिलुना ही टंका। सुभद्रा योजनार वंचित ग्रामांचल आदिवासी महिला बारंबार आवेदन सत्वे सुभद्रा टंका मिलुना, जहाकु ने रायगड़ा जिला गुणपुर उपजिलापाल द्वारस्थ होइचंती टिरिमेटी पंचायत आदिवासी महिला। पंचायत 50 रु अधिक महिला उपजिलापाल अनुपस्थिति रे सहकारी जिलापाल निकट रे निजर दाबी प्रदान करिसंती। महिला अभियोग अनुसार सुभद्रा योजना आरंभ होगा पर सेमाने जनसेवा केन्द्र रे मध्य आवेदन करथिले। विस्फोरण रे थरुछि घर, प्रति मुहूर्त रे चालीछि जीवन बंचाइबाकू संघर्ष। आ करी माड़ी आसुछि कोयला खणी, आउ मात्र केई पाउंड, तापरे सारा गाँ खणी भितर लीन होई जीवो। एबे खणी विस्फोरण रे थरुछि घर माने, केतेबेले छात उपरु खसुछि पत्थर खंड, तो केतेबेले पत्थर खंड माड़ रे आहत हेउछंती लोक माने। आखि आगरे मृत्युर भय थाई मध्य छाड़ी पारु नाहांती भिटा माटी। बैतरणी रे पुणी आसिला बन्या। 3 मास भितर यह हेउछि तृतीय बन्या। पुणी आसिछि बन्या। एथर छोट धरण बन्या होइथिले मध्य बढ़ाई देइछि चिंता, कारण गत 3 मास मध्य यह बैतरणी रे तृतीय बन्या। आखुदा पदार्थार विपद संकेत उपरे प्रभावित हेउछि बन्या जल। पानी बढ़ुतबार प्रभावित होइछंती भद्रक, बंत, धामनगर एवं भंडारी पोखरी। सेपरि जाजपुर जिला पुणी थरे बन्यार प्रकोप सहुछि। गतकाली 14टी ब्लॉक रे 100 मीटर अधिक एवं 42टी ब्लॉक रे 50 मीटर अधिक वर्षा होइछि।
ଜାନୁଆରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମିଳିବ ବିମାନ ସେବା, ଯାତାୟାତ ହେବ ସୁଗମ। ଜାନୁଆରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ମିଳିବ ବିମାନ ସେବା, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ହେବ ସୁଗମ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିମନ୍ତେ ରନୱେ, ପାଚେରୀ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲିଂ, ପାଣି ପମ୍ପ, କେନାଲର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 2B କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଛି 1090 ମିଟର ରନୱେ ଆଉ 56 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ସେଥି ଭିତରୁ 40 ଏକର ଜମି ସରକାରୀ ରହୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାର ଚିନ୍ତା, ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ସାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାରର ଚିନ୍ତା, ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ସାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାହା ଘାରିଛି। ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁନି ସାର ତ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ସାର ନ ପାଇଁ ବା ନିହାତା ବା ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାର ସଙ୍କଟ ରହୁଛି। ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଖରିଫ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏବେ ସାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ପକାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ, ହେଲେ ସାର ମିଳୁଥିବା ଚାଷୀ ନଷ୍ଟ ହେବାନି ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଇନ୍ଦୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୂଷା କାମୁଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। MP ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ମହାରାଜା ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ବା ICUରେ ମୂଷାମାନେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ମୂଷାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆସ୍କାର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ NS2 ଖୋଲିବାକୁ କୁକିଜୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜି, ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ମନିଟରିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯିବ। ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ SOO ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ସହରରେ କିଲୋ ପିଛା 24 ଟଙ୍କାରେ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ପିଆଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ପିଆଜ ବିକ୍ରୟ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁହାଟୀ ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପିଆଜର ସର୍ବଭାରତୀୟ ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 28 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସହରରେ ଏହାର ଦର 30 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଥିଲା। ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମନେ ହେଉଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାଠମାନେ ଭାସୁଥିବା ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଛ କଟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହଟିପାରେ ବୋଲି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା 9ରୁ 10କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। PTI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା 9ରୁ 10 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଭିକ୍ସିଟ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 2047 ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦିନ ମହାତ୍ମାକାଂକ୍ଷୀ ଭିକ୍ଟିସ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 2048 ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଗଣସମ୍ପର୍କ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ବିକଶିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। NCRରେ ବର୍ଷା, ନୋଏଡାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି।
देशर विभिन्न स्थान प्रबल वर्षा एवं बन्या भरी परिस्थिति दैनंदिन जीवन को बाधा प्राप्त करिछि। राज्य सरकार एवं जिला कर्तृपक्ष स्कूल बंद को घोषणा करिसंती एवं परीक्षा को मध्य स्थगित रखिसंती। छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करबा पई विभिन्न राज्य छुट्टी वृद्धि किंबा परीक्षा पुनर्निर्धारण पई सरकारी निर्देशनामा माने मध्य जारी करिसंती। ऋषि कपूर 73तम वार्षिक उत्सव रे आलिया भट्ट तांको हृदयर सहित श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। बॉलीवुड दिव्यंगत किंबदंती तथा ऋषि कपूर 73तम जन्मवार्षिक रे अभिनेत्री आलिया भट्ट सोशल मीडिया रे तांको हृदयर सहित श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। जिग्रा अभिनेत्री तांको सासू नीतू कपूर को द्वारा इंस्टाग्राम कहानी रे एक वीडियो मध्य से पुनः शेयर कर दैछंती। ओडिया गायक एवं संगीत निर्देशक अभिजीत मजमुदार गुरुतर अवस्था रे एम्स भुवनेश्वर रे भर्ती ही गले। कटक रे एक घरे हॉस्पिटल तांकर स्वास्थ्य अवस्था खराब हेबा जानी सुनी ओडिया गायक एवं संगीत निर्देशक अभिजीत मजमुदार एम्स भुवनेश्वर को पठा जाइथिला। हॉस्पिटल कर्तृपक्षक अनुसार तांको अवस्था एबे गुरुतर थिबार तांको विलंबित राति रे मध्य तांको स्थानांतरण करा जाइछि। दिलजीत दोसांझ पंजाब बन्या पीड़ितांको समर्थन जणाइछंती, कहिसंती आमे समस्त आपणक सहित अछु। पंजाबी गायकर अभिनेता होइतबा दिलजीत दोसांझ संप्रति बन्या प्रभावित पंजाब रो लोकमानक प्रति तांकर समर्थन देखाइछंती। इंस्टाग्राम रे एक वीडियो शेयर करिसंती से लोकंक प्रति निजर चिंता प्रकाश करिसंती एवं उल्लेख करिसंती जे पंजाब बन्या पीड़ितंक सहित से ठिया होइछंती। लोकंक घर भासी जाइछि, फसल नष्ट होइछि, गाई एवं पशुपालन माने मध्य मरि जाइछंती एवं लोकंक जीवन भांगी जाइछि। पंजाब आहत होइछि किंतु एहा परास्त होई नै बोली दिलजीत दोसांझ ताको वीडियो रे शेयर करिसंती। धन्यवाद आम सहित थिबाकू। आशा करूछु आपण आम वीडियोटी को उपभोग करछंती। यदि आपनको यह भल लागिथिला तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं। आमे आपनको कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहूछु। परवर्ती वीडियो पर जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपनको ऊपर महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ आलोक वर्षा हेउ।